Wait lang, may titignan lang ako. Ano to? Unloads taken with ko. Taken, wala akong boyfriend. I don't have a boyfriend, guys. Bawal ko ilabas dito, mababan ako eh. Gagawa ako ng group chat, guys. Sa Facebook. Yun, doon yung makikita. Ah. Sinong CJ? One flower. One time lang. Iba tong babae na to. Ay, Bentong. Bentong is coming. Andiyan na si Bentong. Loki, pakita mo ng ilong mo. Bilisan mo lang. Pwede pa sila kasi. Ayoko, mababan ako eh. Dito ba? Accept ko lahat na nag-asakin. Ba't gusto mo makita ilong ko? Accept ko. Buy or give. Accept ko yung lahat na nag-asakin. Save your Pinoa. Yamete daw, yamete. Yamete, yamete, yamete. FB daw, FB daw. Okay na, Kobe. Kaya pa Facebook na, ano Tang wow. ina. Tang ina, lowbat agad ako. Anong pangalan mo sa Facebook? Ano po? Noah Arteaga. Yan yung pong bahala sa spelling. Yan yung pong bahala sa spelling, guys. Mabait ako sa Facebook. Wala akong post doon. Diba, Loki? Yup. Isang ina, sobrang Sabay hawak. naman talaga yun. Show na. Anong show? Anong show dito? Uy! Putang ina, yun. Ate, labas. Mabilis lang. Hindi nga to, wala to. Pumunto. Anong ginagawa nyo? Hindi ako pwede magbubad. Basta si Chubby, si Noah na yun. Malapad ka na sa dapat yun. Masaya ka. Iwan. Di mag-charge ka. Team Burger. Team Burger, got this. Team Burger. Noah, Ano? Bakit low key? freezer ka ba? Ha? Freezer ka ba? Ano yun? Dito sa big ko. Bakit? Team Burger got this. Baba mo lang ng ako. Ayoko nga. Ayoko nga. Ate, mawala ba? Paano ba ka ate nawawala? Ano, bilis lang naman eh. Nititigas. Anong nititigas, Loki? Malawat na eh. So, dapat ikaw na sa iwan ka, di ba? January. Okay lang, okay lang guys. Sanay po ako iiwan. Tinuturuan ka pa magsinungaling. Kunyari daw nahulog. Back ganun. Kunyari nahulog. Ay, Don John, anong stretch mark? Ay, nahulog. Ay, nahulog. Ay, nahulog. Wala. Sabi ni Don John, stretch mark daw. Oh. Guys, ako mismo nakakita, walang ka-stretch mark ko. Tangina mo, pati nga ano ko nakita mo eh. Loki eh. Ay, gago. Ba't gano'n? Naglalag. Di ba Loki? What the fuck? What happened?
friend. Di ba, Loki? Opo. Walang mabubuhay. Oh, muted ka, bes. The best to sino. Ate, pag-guess. Paano ko tumawag guest? Eh, may guest nga akong dalawa. Loki, bakit nagko-comment ka na lang? Hindi ko lag ako eh. Hindi ka naman lag eh. Saya na ito. First time ko nakakita 1,700 viewers. Puso na. Gago, nagtutukay pa nga ako eh. Ako din bro. Tangin na yung mga viewers naman kasi nito, ano? Puro manyak. Wisit. Ang aga-aga. Diyos ko, alas 9, alas 10. Ano nangyari sa inyo? Ano nangyari? Kunyari ka pa rin, isa ka pa. Maaga daw kasi nakatayo eh. Oy, mabait ako. My body is temple. Tanggalin, makita ka. Ano daw? Tanggalin mo na. Mas manyak pa. Opo. Dami Ikaw mo, nagagalit na sila. Ano na, nasa Nagagalit 100. na Apa sila. dia? Nagagalit na sila sa akin. Tignan mo, pre. Ridin talk lang, Panas nagagalit bosre. na. Mata panas Kaya, ganta huwag button ka di. kasi mambabas. Dapat, di ba, Loki? Yeah, record naman. Wala tayong binash. Sinabi Panas lang bosre. natin yung ano. কি ভাগ্যটা আমার দেখছো Ayun, alam mo. Alam mo? Okay. না তোমার হটেল নেই ঘুম শেষে উঠে গেছি কেন At saka please walang mambabastos kay Noah. Pasok sa trabaho nung nakita ko. Ako nga দিত যদি আমি শিখছে প্রথম নাম চালু হয়েছে না কাজ যদি O, di ba? শিখছে Kasi না manya ka din. তাহলে যদি ওখান থেকে স্টার্ট হতো না তাহলে ফাইতাম কিন্তু যাবো Gaga. Sakto lang. না ফাইতাম না কাজ ফোন মনে করতে তো কি শিখছে না যদি ওখান থেকে চালু হতো না তাহলে ফাইতাম তাহলে তো লাগতো আর 7 দিন আছে কদিন 7 দিন মাত্র আগে হ্যাঁ এই তো আমার বেশি ধরে রে কালা হ্যাঁ Burger. Tawag na si Loki ang pwedeng bastusin. Si Loki ba? Parang dinadamay ka oh. Loki! Guys, Loki walang kasi. mambabastos kay Noah. Loki kasi magkwento ka na. Nakasar na ako guys ha. Kaka-incognito si Noah, Loki. palitan mo nga yung side boob mo. Ano red? Ano to? Ano red? Baka gusto mong pasigit ang burger dyan. Okay lang, okay lang. Ano? Press 1. Press 1 kung gusto nyo makakita ng side boob. Taki na press 1 na po ka namin naman talaga dyan ang mga intro. 100k na heart. Ayan 100k na heart. Hindi, nagbago yung ticket ni Noah. 100k na heart. Pusuan nyo na yan. Ay na, 61k sa mga best. Puso na po yung gusto. Ayan, pusuan nyo lang. Ayan, 100k na. Tignan mo naman, bilis ng puso, Loki! Ayun ang bilis ng puso. Loki, ano bang ginagawa mo? Ba't hindi ka nagsasalita? 100k na heart po. Pili ko lang ako eh. Sport cup. Hindi Hindi ka ka lang, alam? Ben. Hindi ka lang, Ben. Hindi ka lang. Hindi press 100k heart po yung kailangan. Nagbago po yung isip. Ano? Oh, 100k na heart. Ayun mo. Makakita kayo ng Ang bilis, Ben. Makakita kayo ng side Ang bilis, Nag-1 64k. Sige, okay na. Pagpunin ko yan, Ben. Bababa ko na. Ayan na po sila. Uy, magkambag tayo, Loki, kahit tag-100 lang. Si Loki